الرحمن الرحيم أوامن آل القرى أيا بچبشي کلوالا آیاتیهم باسنا دا چراتلو کی دیتا عذاب زمنگا دوحن پا وقت ساخ کی وهم یلعبون او دیوی لوبی کون کی افامنو مکر اللہ آیا بیرشو دا عذاب دالانا فلا یامن مکر اللہ نو نبی یرکیگی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر کوم تاوانیان اولم یاد للذین یرسون الارض آیا ندیخ کارا شوی آغا کسانو تا چی میراث کی اوڑیز مکا من بعد آلیا پس دا اسیدن کو داغینا یا میراث کی ورکو مونگ دی لراز مکا پس دو سیدون کو داغینا اللو نشاؤ کچرتا خوخشو زمنگا اصبناهم وبنسو منگا دی لرا بزنوبهم پسبب دو گناہونو دو دی ونطبعو علا قلوبهم او مور بولگو پزرونو دی باندی فهم لا يسمعون نو دی بناوریم تلک القرى دارنگی کلوالا نقص علیکا بیانو من پتا باندی من انبائها دا خبرونو دا دینا ولقد جاءتهم رسلهم او تاکی سرا راغلو دیتا پیغمبران دا دی بالبینات بدلائلو فما کانو لیؤمنو نو دی چی ایمان روڑو بما بسبب داغی کذبو چی تکذیب کرو من قبل مخکیم کذالک دارنگی یتبع اللہ مور لگی اللہ علی قلوب الكافرین وزرونو دا کافرانو باندیم